Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être dans les temps composés. في هذا الفيديو سوف نتعرف على الأفعال التي تصرف مع الفعل المساعد être في صيغة الماضي. Allons-y. Avant toute chose, rappelons que les verbes se construisent soit avec l'auxiliaire être, soit avec l'auxiliaire avoir quand ils sont utilisés dans les temps composés. Et ceci a fait l'objet des leçons 17, 18 et 19 autour du passé composé que je vous invite vivement à revoir. يجدر لنا الذكر أن الأفعال في اللغة الفرنسية تصرف إما مع الفعل المساعد être أو الفعل المساعد avoir في الصيغة المركبة وصيغة الماضي التي تطرقنا إليها في الدروس رقم 17 18 19 التي أنصحكم بإعادة مشاهدتها. Nous allons maintenant découvrir la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. سوف نكتشف الآن الأفعال التي تستعين بالفعل المساعد être في الماضي dans le passé composé en l'occurrence. وأول فعل معنا هو فعل أصبح devenir. Exemple, il est devenu très irrité. Il est devenu très irrité. لقد أصبح جدا متوتر. Un autre exemple, elles sont devenues plus responsables. لقد أصبحنا عاقلات أو مسؤولات. Le deuxième verbe, le verbe rester. Rester. Exemple, tu es resté seul chez toi. لقد مكثت وحيدا في منزلك. Nous sommes restés debout toute la journée. لقد قضينا النهار أو طوال النهار ونحن واقفات. لاحظوا معي أن rester تنتهي ب ES لأن nous تعبر أو نحن تعبر على مجموعة من البنات. إذن فإن الفعل يتوافق مع الضمير. Nous sommes restés parce que nous réfère à des filles. Le verbe monter. Monter. Je suis monté à l'étage. لقد صعدت إلى الطابق. Ils sont montés à pied. لقد صعدوا على الأرض أو مشيا. Je suis monté. إذن أنا بما أنني مذكر فإن monter لا يتوافق. إذن لا أضيف التأنيث. Je dis je suis monté لأن je تعبر عن مذكر. Ils sont montés à pied بما أن il جمع مذكر فإن monter تنتهي ب es لأن il كما قلت مذكر مذكر جمع. الفعل الرابع retourner. Retourner. Exemple, tu es retourné à l'école. لقد عدت إلى المدرسة. لاحظوا معي أن retourner تنتهي ب التأنيث. إذن فإن الضمير يعبر على مؤنث. Vous êtes retourné à la maison. لقد عدتما إلى المنزل. es تعبر على التأنيث والجمع. إذن vous تعبر على المؤنث الجمع. Le verbe sortir. Sortir. Exemple, elle est sortie très tôt ce matin. لقد خرجت باكرا هذا الصباح. elle مؤنثة. إذن sortie تنتهي ب التأنيث. لماذا؟ لأننا عندما نستعين بالفعل المساعد être
فإن الفعل يتوافق مع الضمير. Un autre exemple. Vous êtes sorti du restaurant. لقد خرجتم من المطعم. بما أن sorti تنتهي ب es إذن فإن vous تعبر على مجموعة أشخاص مذكرة. لهذا فإن sorti تنتهي ب s وليس ب es. إذا انتهت ب es يعني أن vous تعبر عن مجموعة من الإناث. Le verbe venir. Venir. Exemple. Elle est venue nous rendre visite. Elle est venue nous rendre visite. Elle exprime le féminin, donc venu se termine avec le E du féminin. Un autre exemple. Nous sommes venus ensemble. Puisque venu se termine avec S uniquement, donc on comprend que nous exprime le masculin pluriel uniquement. Le verbe aller. Aller. Exemple. Je suis allé à la campagne. لقد ذهبت إلى البادية. Du moment que aller se termine avec e, cela veut dire que je exprime le féminin. بما أن aller تنتهي ب e التأنيث فإن je تعبر على ضمير مؤنث. Un autre exemple. Ils sont allés à l'hôtel. لقد ذهبوا إلى الفندق. Le verbe naître. Naître. Exemple. Tu es né à l'aube. لقد ولدت في الفجر. Elles sont nées prématurément. لقد ولدنا قبل الموعد. Prématurément تعني عندما يزداد الطفل قبل انتهاء 9 أشهر. Prématurément يعني خديجون. Le verbe descendre. Descendre. Exemple. Il est descendu rapidement. لقد نزل بسرعة. Vous êtes finalement descendu. وأخيرا نزلتم. Le verbe entrer. Entrer. Exemple. Elle est entrée par la fenêtre. لقد دخلت من النافذة. Ou encore, ils sont entrés en courant. لقد دخلوا وهم يركضون. Le verbe rentrer. Rentrer. Rentrer a quasiment le même sens que entrer. Rentrer لها تقريبا نفس المعنى أو نفس معنى entrer. نستطيع القول أن rentrer تعني دخل مرة أخرى، ولكن هذه الترجمة فإنها مقربة. هيا لنكتشف الأمثلة. Je suis rentré du travail. لقد دخلت من العمل. Vous êtes rentré très tard. لقد دخلتما متأخران. لاحظوا معي إنه تقريبا نفس معنى entrer. نستطيع أن نعوض rentrer ب entrer ونحافظ على نفس معنى الجملة. Le 12e verbe est tomber. Tomber. Exemple. Tu es tombé sur lui du môle. Alors, tomber veut dire tomber, donc tomber par terre par exemple, et veut dire aussi rencontrer quelqu'un fortuitement. إذا tomber لها معنيان. معنى وقع ومعنى صادفت شخصا ما في مكان ما. إذا في هذه الجملة فإن tu es tombé sur lui au môle تعني لقد التقيته في المول مثلا. Une deuxième phrase. Nous sommes tombés dans les escaliers.
Nous sommes tombés dans les escaliers. لقد وقعنا من الدرج أو من أعلى الدرج. Le verbe revenir. Revenir. Exemple. Je suis revenu de voyage. لقد عدت من السفر. Ou encore, ils sont revenus de vacances. لقد عادوا من العطلة. Le verbe arriver. Arriver. Exemple. Tu es arrivé de l'aéroport. لقد عدت من المطار. إذا نلاحظ أن arriver تنتهي ب e التأنيث. إذا فإن tu تعبر على المؤنث. Vous êtes arrivé en retard. لقد وصلتما متأخران. بما أن arriver هنا تنتهي ب s فقط فإن vous تمثل مذكر جمع. Le verbe mourir. Mourir. Exemple. Je suis mort de fatigue. لقد مت من التعب. C'est une expression. Je suis mort de fatigue. Ou encore, ils sont morts l'année dernière. لقد ماتوا العام السابق أو المفرط. Le verbe partir. Partir. Exemple. Tu es parti sans eux. لقد ذهبت دون أن تنتظرهم. Ou encore, elles sont parties plus tôt hier soir. لقد ذهبنا باكرا البارحة مساء. Le verbe passer. Passer. Exemple. Il est passé chercher sa commande. لقد ذهب لإحضار طلبيته. Ou encore, nous sommes passés les chercher à temps. لقد مررنا لنأخذهم في الوقت. سوف نتطرق الآن إلى الشق الأخير من درسنا، حيث سوف نتعرف من خلاله على الأفعال الضمنية التي هي أيضاً تستعين بالفعل المساعد être. Donc il faut savoir que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. قبل ذلك علينا أن نتعرف على ما هي الأفعال الضمنية. إذن فهي أفعال تتكون من se زائد الفعل. وأعدكم بتخصيص درس في الأسابيع القادمة حيث سوف نتعرف من خلاله على ماهية الأفعال الضمنية. Voici quelques exemples pour y voir un peu plus clair. Le verbe se lever. النهوض بنفسك. S'habiller. ارتداء الملابس بنفسك. S'inviter. دعوة نفسك. Se demander. عندما يتساءل الإنسان. Se parler. عندما يتكلم الإنسان مع نفسه. Se coiffer. عندما يمشط الإنسان نفسه. Se rencontrer. عندما نلتقي بشخص. Se perdre. عندما نتوه. Se promener. عندما نتمشى أو نتنزه. Se laver. عندما نغتسل. Se mentir. عندما نكذب على أنفسنا. Et s'offrir. عندما نهدي نفسنا. Cette leçon est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. درسنا الآن قد انتهى. لا تترددوا على طرح أسئلتكم في التعاليق. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. فعلوا الجرس ولا تنسوا انخرطوا في القناة. إلى اللقاء.